ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ମୋ ପୁଅ ମଦ ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଣି ଛାଡ଼ିନି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ଚୁଙ୍ଗୁଡିପୁର ଠାରେ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ମଦ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ କେଦାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ମାଲିକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ଧାମନଗର ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧାମନଗର ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ଜଣକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦିନି ମାମି ବାପା ଲୋ ମାମି ଲୋ ମୁଁ ନେଇଯିମି ଲୋ ମୁଁ ନେଇଯିମି ବାବା ମୁଁ ନେଇଯିମି ଲୋ ନା ଆଉ ଦାବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇଯିମି ମଦ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦିନି ଲୋ ବାପା। 2 ମାସ ହବ ପୁନେଇକି 2 ମାସ ହବ 2 ମାସ ହବ ଗୋଟେ ମାସରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ। ପୁଅର କିଛି ହେଇନି। ମୋ ପୁଅ ଅଛି ତା ପୁତୁରାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ପୁତୁରାକୁ କାଲି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଟିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଘରେ ଦିନୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଇନୁ ବାବା ନା ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିମି। सुरेश कुमार राउत घर आमर पुरुषोत्तमपुर जाजपुर ब्लॉक अंतर्गत एक ग्राम अटे। आम महेश्वरपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत ब्राह्मण बाजपुर केदारनाथ परिड़ा बोली जड़े युवक को तांकर निशा छड़ाई निशा निवारण केन्द्र रे एटा हूँ आपणकर वास्तव मद निशा निवारण केन्द्र रे छड़ा जाइतिला। ताकू मासिक 30,000 टंका देबू बोली चुक्ति होइतिला। आज की 15 दिन है मात्र गतकाली खबर गला जे केदारनाथ परिड़ा को पिटी पिटी तार जो निशा निवारण केन्द्र वाला हत्या करिछि। अति अमानुषिक भाव में ताकू ठेंगारे पिटी पिटी ताकू मारी देइछंती। तेणु मु प्रशासनिक निकट रे दाबी जनाउछि जे यही निशा निवारण केन्द्रर मालिक एवं ता यही केन्द्र सहित जो मैंने संपृक्त अच्छा से गिरफ करा जाई कठोर कठोर दंड विधान करा जाऊ एवं यार तदंत करा जाई वास्तव में एटा निशा निवारण केन्द्र ना मानव अंग प्रत्यंगकारी चालाणकारी संस्था। तेणु यार तदंत करागले जना पड़ो। आपण चैनल माध्यम जनाऊँगी जे प्रशासन तुरंत आसी निशा निवारण केन्द्रर चाबी खोली या भितर थिबा बंदी जो अंतेवासी मानू उद्धार करंतु से मानू खाद्यपेय दि जाऊ एवं डाक्तरखाना नहीं चिकित्सित करा जाऊ। कहली टिके पूर्व जे अति अमानुषिक भाव में ठेंगारे पिटी पिटी ताको मारी देइचंती। एई निशा निवारण केन्द्रर मालिक ना आगे आम जानिनु हाँ ए संपर्क अभियोग होइची। तेणु यही निशा निवारण संपर्क केन्द्र संपर्क आमर एते ज्ञान नहीं केवल एक अपमृत्यु मामला आम देचु सेठी एटा आमर धामनगर थाना रे होइछ। आज्ञा मो ना है कार्तिकेश्वर रणा घर है गोपीनाथपुर आमर महेश्वरपुर पंचायत होइछि कौन आज्ञा देखु सी गोटे आमर सान भाई हम सी आज की 25 दिन है ये आसिक रही भाई मैंने छाड़ी मु तो जानी नहीं शुणी सी गोटे मद फद पीए ठीक अच्छी किंतु मो कह कथा शुणु आज्ञा मसरे कथा 10,000 किंतु मु चाहूँगी जदि निशारवरण केन्द्र लोक मैंने रहिले जदि एमाने बाड़ा बाड़ी करी लोक मारिदेवे सहीटा मोपाई गोटे कलंक। किंतु मु चाहूँगी जो मैंने निशारवरण केन्द्र खोलिले से मु चाहूँगी से लोक भलरे रखु आ भलरे रुहतु। बर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट जो बर्तमान करिछि जे जो आमर कर नवीन बाबू जो बर्तमान करिछन मद रहिबो ठीक अच्छी मद खोलिछन बेले लोक पीउछन मद न खोलते कहीं पीबेनि। जदि आम निशारवरण केन्द्र आम रखिलु लोक 3 मास आम 30,000 नहीं अभियोग अच्छी कौन आम खबर पाइलु जे आमको नहीं कहले जे आज्ञा आपण पुओ को निमोनिया होइछि आ मेडिकल आम नौचु आपण मैंने आसतु से जड़े कहला ठीक अच्छे आम एवं जीवु
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ପୁରା ସାଂଘାତିକ ହେଇଛି ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ କୁହାହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦାବି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କର୍ମ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲକି ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡଟା ପାଇବା ଦରକାର ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମଟା ହୁଏ। ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।